अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक, आई स्पेशलिस्ट, अलशिफा आई अस्पताल बहावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको आँखों का टेढ़ापन या भेंगापन बच्चों में और बड़ों में उसके बारे में मालूमात दूँगा और इससे हमें कैसे बचना चाहिए, इसका इलाज कैसे किया जाए, तो इसके बारे में आपको आज मैं मुफीद मालूमात फ़राहम करूँगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि कुदरत ने एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि जिससे हम सीधा देखते हैं। दोनों आँखें कैमरे का काम करती हैं। हर एक आँख एक एक तस्वीर लेती है और ये तस्वीर हमारे रेटिना पर, हमारे आँख के पर्दे के ऊपर करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स जो कुदरत ने दोनों के आँखों के पर्दों के ऊपर पॉइंट्स मुकर्रर किए हुए हैं, उसके ऊपर पड़ती हैं ये तस्वीरें। और ये तस्वीर जहाँ से इम्पल्स के ज़रिए, एक मैसेज के ज़रिए ब्रेन में जाती हैं दोनों, और ये दोनों तस्वीरें दिमाग में इकट्ठी एक बन जाती हैं। तो ये कुदरत का निज़ाम है। तो अक्सर तो ये जब हमारा निज़ाम ठीक काम कर रहा होता है, दोनों आँखें सीधी होती हैं, दोनों तस्वीरें इकट्ठी जाके एक तस्वीर बन के हमें नज़र आता है। लेकिन बाज़ औक़ात आँखें टेढ़ी हो जाती हैं। आप कभी देखते होंगे कि एक आँख सीधी है और दूसरी अंदर को फिरी हुई है या बाहर को फिरी हुई है। मसलन इस बच्चे में अगर आप देखेंगे तो ये आँख आपको सीधी नज़र आएगी और ये आँख अंदर की तरफ मुड़ी हुई है। बाज़ औक़ात इसके उलट होता है कि एक आँख सीधी है और दूसरी बाहर को फिरी हुई होती है। तो ये दो तरह का सीक्वेंट होता है। पहले वाला जो अंदर की तरफ आँख फिरी हुई हो तो उसको हम इसोट्रोपिया कहते हैं, यानी आँख का अंदर की तरफ मुड़ जाना। और दूसरी किस्म जिसमें आँख बाहर को फिर जाती है उसको हम एक्सोट्रोपिया कहते हैं, यानी आँख का बाहर की तरफ मुड़ जाना। तो ये बच्चों में ज़्यादा आम है, बड़ों में भी हो सकता है। बड़ों की अलग वजूहात हैं, छोटे बच्चों में अलग वजूहात हैं। छोटे बच्चों में जो इसकी वजूहात हैं वो आम तौर पर नज़र का कमज़ोर होना। बच्चों में नज़र कमज़ोर होती है। बाज़ औक़ात 2 से 4 साल की उम्र में उनको ऐनक की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐनक हम नहीं लगाते तो आँख उसको चीज़ों को फोकस करने के लिए ज़ोर लगाती है और आँखें टेढ़ी हो जाती हैं। तो एक तरह का तो ये होता है। और बाज़ औक़ात अगर प्लस नंबर के ग्लासेस हैं तो आँख अंदर की तरफ घूम जाती है, और अगर माइनस नंबर के ग्लासेस हों तो आँख बाहर की तरफ फिरना शुरू हो जाती है। तो इसका तो यही हल है कि बच्चों को चेकअप करा के इनका ऐनक का नंबर निकाला जाए और उसके बाद इनको ऐनक अगर लग जाए तो ये टेढ़ापन ठीक हो जाता है, अक्सर बेशतर ठीक हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐनक लगाने से ज़्यादातर सेकंड तो ठीक हो जाता है, लेकिन मामूली सा हिस्सा रह जाता है। तो उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि बाकी बांदा जो ऐनक के बावजूद रह गया है उसके लिए हम ऑपरेशन कर देते हैं। तो अक्सर इस तरीके से मसला हल हो जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि रिफ्रैक्टिव एरर नहीं होती, ऐनक नहीं लगता, और बच्चों में फिर भी सिक्वेंट होता है, टेढ़ापन होता है। तो उसका भी ऑपरेशन करके हम उसको सीधा कर सकते हैं। एक और तरह का होता है टेढ़ापन बच्चों में जो कि पैदाइशी होता है। बच्चे पैदाइशी तौर पर या शुरू के 1-2 महीने के अंदर हमें नज़र आता है कि आँख उनकी टेढ़ी है। तो इनके लिए तो बेहतर ये है कि 6 महीने साल की उम्र में ही उनका टेढ़ेपन का ऑपरेशन कर दिया जाए। लेकिन उसमें भी पहले हम उनकी नज़र चेक करते हैं, नंबर निकालते हैं। अगर कोई नंबर लगने वाला हो तो लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम उसका ऑपरेशन करके उनको सीधा कर देते हैं। और बड़े बच्चों में ऐनक से ज़्यादातर ठीक हो जाते हैं बच्चे, ऐनक लगाने से ही टेढ़ापन ठीक हो जाता है। अगर बाकी मांदा टेढ़ापन हो तो ऑपरेशन कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक मुफीद बात यह है, अहम बात यह है कि जो आँखें बच्चों की टेढ़ी होती हैं, जो आँख टेढ़ी होती है वो आम तौर पर कमज़ोर भी होती है, लेज़ी भी होती है, यानी उसका नंबर ज़्यादा होता है दूसरी आँख से। इसमें ख़तरा ये होता है
کہ وہ آنکھ جو زیادہ نمبر والی ہے یا جو ٹیڑھی ہو رہی ہے پھر رہی ہے اس میں امبلائپیا ڈیولپ ہو جاتا ہے، جس کو ہم لیزی آئی بھی کہتے ہیں۔ وہ آنکھ پیچھے سے سوکھنا شروع ہو جاتی ہے نظر اس کی، تو اس کو بحال کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے پھر ہم ورزشیں بتاتے ہیں۔ جو صحت مند آنکھ ہے اس کو بند کر کے کمزور آنکھ کی ورزشیں بتاتے ہیں، ٹیڑھے پن کا آپریشن کرتے ہیں، اس سے دونوں چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، ٹیڑھا پن بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور نظر بھی بحال ہو جاتی ہے۔ ایک اور طرح کا ٹیڑھا پن ہوتا ہے جو کہ بچوں میں بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ہوتا ہے بعض اوقات ہائی گریڈ فیور ہو گیا، تیز بخار ہو گیا، اور یا کوئی وائرل مننجائٹس وائرس کی وجہ سے کوئی سرسام وغیرہ یا اس طرح کی کنڈیشن بچوں میں ہو گئی، تو اس میں بھی آنکھ کی جو نسیں ہیں جو پٹھوں کو سپلائی کر رہی ہیں ان کا فالج ایک طرح کا ہو جاتا ہے، اس سے بھی آنکھ میں ایک طرح کا ٹیڑھا پن نمودار ہو جاتا ہے، جو کہ عام طور پر یہ عارضی ہوتا ہے، علاج سے، بخار کے ٹھیک ہونے سے اور اس کے بعد کچھ علاج سے اکثر و بیشتر یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اگر ٹھیک نہ ہو 6 مہینے تک تو اس کو بھی ہم آپریشن کر کے اس کو پٹھوں کو ہم سیدھا کر سکتے ہیں، آنکھوں کا بیلنس ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور بڑوں میں اس طرح کا جو فالج کی وجہ سے ہوتا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک سب سے بڑی وجہ تو بلڈ پریشر ہے، بلڈ شوگر کا زیادہ ہونا ہے، ان کنٹرول ہونا، اس سے پھر آنکھ کے جو پٹھے ہیں ان کی جو نرو سپلائی ہے، جو نسیں ہیں ان کا فالج ہو جاتا ہے، تو اس سے پھر آنکھ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، دو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا ایک تو یہ 2 وجوہات ہیں مین۔ اس کے علاوہ بعض اوقات دماغ کے اندر کوئی رسولی، کوئی ٹیومر، کوئی اس طرح کی کوئی بیماریاں پیدا ہو جائیں تو اس سے بھی آنکھوں کے جو پٹھوں کی نروز ہیں وہ بلاک ہو سکتی ہیں، یعنی فالج ہو سکتا ہے ان کا، اور اس سے بھی ٹیڑھا پن واقع ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کے لیے تو ہمیں علاج پہلے کرنا ہوتا ہے، بلڈ پریشر کا، شوگر کا، اگر کوئی رسولی ہے تو انویسٹیگیٹ کر کے اس کا آپریٹ کریں یا جو بھی کنڈیشن ہے اس کے مطابق علاج کریں گے۔ اس کے بعد اگر ٹیڑھا پن ٹھیک ہو جاتا ہے خود بخود تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نہیں تو پھر 6 مہینے کے بعد ہم اس آنکھ کا جو بیلنس ہے آپریشن کر کے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب مفید معلومات ہیں، اور خاص طور پر بچوں میں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ نظر اگر کمزور ہے تو دیکھیں نظر کمزور ہونے کی وجہ سے ٹیڑھا پن ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر مسائل نظر کا کم ہونا اور بعض اوقات لیزی آئی ہو جانا اور پھر آپریشن کی نوبت آ جانا، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ وقت پر اس کا علاج کریں گے تو سمپل اینک لگانے سے زیادہ تر کیسز ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو میری یہی گزارش ہے کہ اس طرح کی جب کنڈیشن پیدا ہونے لگے یا بچوں کو عام طور پر چھوٹی عمر میں آنکھوں کا چیک اپ کرایا جائے، تاکہ اس طرح کا کوئی نظر کی کمزوری ہے تو اس کو بر وقت علاج کر کے ہم ٹھیک کر سکیں اور آگے کی اس کی کوئی کمپلیکیشن پیدا ہی نہ ہو۔ تو امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو لائک اور شیئر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔